हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ा आम क्लास 6 सप्तम अध्याय जीव और निर्जीव। आम आम चतुष्पार्श्वर बहुत गुड़िए जीव और निर्जीव पदार्थ देखि था। से भितर किसी सामंजस्य रही थे और किसी पार्थक्य रही थे। पार्थक्य गुड़िक देख, जे बड़ होते किए सान होते, कहार जीवन थे क्या जीवन न थे, समस्त आकृति गठन वर्ण सब अलग अलग होते। तापर पढ़ा आम जीव। सर्टकट रे आम जीव क्या कहवा जार जीवन अच्छी ताकू जीव कहुए और निर्जीव क्या कहवा जार जीवन नाही ताहाकू निर्जीव। यह मन रख, जार जीवन अच्छी ताहाकू जीव, जार जीवन नाही ताहाकू निर्जीव। जीव मानकर किछि विशेषत्व थाए, ताहाकू से विशेषत्व अनुसार से माने निर्जीव ठारू निर्जीव वस्तु ठारू अलग बोली जना जाइथे। विशेषत्व माने किछि तांकर विशेष गुण रही थे, सेइथि पई से माने निर्जीव वस्तु ठारू अलग देखा जाए, अलग रही थांती, संपूर्ण रूपे अलग अटंती। देखिबा जीव शरीर रे किपरि ताहार कण कण विशेषत्व रही, ताहार भितरे जीवन थाए। यह तो आम देखिले से माने निजर आवश्यकता को पूरण पाई चलन करि पारंती, चलन करिथांती, माने गोटिए स्थान रु अन्य स्थान को जाई पारथांती। तांकर आवश्यकता कण कण खाद्य, वायु, जल, यही सबू आवश्यकता पूरण करिवा पई से माने गोटिए स्थान रु अन्य स्थान को जाई तांकर आवश्यकता पूरण करिथांती। से माने श्वसन प्रक्रिया माध्यम से श्वसन प्रक्रिया मध्य करिथांती। श्वसन प्रक्रिया माध्यम वायु रे थिबा जो अम्लजान अच्छी ताहाकू नहीं अंगारकाम्ल ताहाकू नहीं थांती, अंगारकाम्ल त्याग करिथांती। एही परि भाबरे श्वसन प्रक्रिया करि पारंती। से माने प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में खाद्य तैयारी करि पारंती। प्रत्यक्ष भाव में उद्भिद कौन कर, उद्भिद निजे तैयारी खाद्य करते, तेणु प्रत्यक्ष भाव में और मनुष्य बा प्राणी माने सबू परोक्ष उद्भिद आदि मानक उपरे निर्भर करी खाद्य खाई थांती, तेणु भाव में खाद्य तैयारी करी थांती और खाई थांती। जीवर वृद्धि होइथे, तांकर धीरे धीरे छोटरू बड़ से वृद्धि होइथे। जीव माने रेचन प्रक्रिया द्वारा जीव शरीर वर्ज्यवस्तु निष्कासन करिथांती। जीव मानकर देहरे जीव माने रेचन प्रक्रिया द्वारा जीव शरीर वर्ज्य वस्तु माने मलमूत्र आदि निष्कासन करिथांती। किंतु यह सब निर्जीव माने करि पारंती कि करि पारंती नाही। जीव माने वंश विस्तार करि पारंती। से माने तांकर जेपरि कुकुड़ा अंडा ठेरू अंडा फाटी पुणी ताहा कुकुड़ा छुआ होते, सेही परि समस्त तांकर वंश विस्तार करिथांती। से माने उद्दीपना प्रतिक्रिया करिथांती। प्रतिक्रिया माने उद्दीपना प्रतिक्रिया गुड़िक होछि जेपरि आम पादरे कंटा फोड़ी होइछि, आमे संगे संगे जानी पारो कि नहीं, प्रतिक्रिया करि पारो। सेही परि केतेक प्रतिक्रिया करि पारंती जीव माने। एही सबु विशेष गुण जोगु से माने उद्भिद ठारू संपूर्ण रूप रे अलग अटंती। निर्जीव माने एही सबु प्रक्रिया गुड़िक रेचन, चलन, खाद्य खाई न थांती, श्वसन प्रक्रिया, यही सब जो प्रक्रिया गुड़िक रही ताहा निर्जीव माने करि पारंती नाही। तापरे देखिबा केउ गुड़िक केतेक उदाहरण जीव और निर्जीवर। जीवर उदाहरण गुड़िक देख, पिंपुड़ी, गाई, चंदा, असरपा, कुकुड़ा, साप, कुकुर, एंडुओ, शुआ, काऊ, नड़िया गछ, आंब गछ, काकुड़ी गछ, यही सब होछि मनुष्य मध्य, यही सब होछि जीवर अंतर्गत अटंती। सेमानकर भितरे जीवन अछि और से माने चलन, श्वसन प्रक्रिया, खाद्य संग्रह, खाद्य तैयारी,
ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି, ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି, ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବ କହିଥାଉ ଓ ଜୀବ ଏହିମାନେ ସବୁ ଅଟନ୍ତି। ନିର୍ଜୀବ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ଅଟନ୍ତି? ଚୌକି, ବହିପତ୍ର, ସାଇକେଲ, ଗାଡ଼ି, ମୋଟର, ବାସନକୁସନ, କଲମ, ରେଡ଼ିଓ ଏହିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଜୀବ। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଜୀବ କୋଉଟା ନିର୍ଜୀବର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏବେ ଦେଖିବା ଜୀବର ଚଳନ। ଚଳନ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି? ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାଉ। ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥା ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ ଏହିସବୁ କାମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାଉ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବର ଚଳନ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚଳନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଗାଈ, ଛେଳି, ମନୁଷ୍ୟ ଏମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ। ଚଳନକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚଳନ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। କେତେକ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭିଦ, ନିମ୍ନ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେପରିକି ଶୈବାଳ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏହିମାନେ ଚଳନ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚଳନ କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଚଳନ ନ କରି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍ଗ ଯଥା ତାଙ୍କର ମୂଳ, ଚେର ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦେଖିବ ମାନେ ତଳକୁ ଟାଣିବ। ମାଟି ତଳକୁ ଟାଣିବ, ଯାହା ହେଉଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି। ତ ମୂଳ ବା ଚେରକୁ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। କାଣ୍ଡ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆଲୋକ ଦିଗକୁ ଚଳନ ହୋଇଥାଏ, ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ସେ ମୂଳ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେଥିରୁ ମାଟି ଭିତରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ଓ ତାହାର ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଦିଗକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚଳନ ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଚଳନ ହୋଇଥାଏ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜାଣିଲ, ଏବେ ଦେଖିବା ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଜୀବକୁ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଦରକାର? ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଓ ଆମର ଚଳନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧିରେ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଏହିସବୁ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଗୁଡ଼ କିଛି ନେଇକି ବାହାରେ ପକାଇଦେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବା ଜନ୍ଦା ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଓ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ଓ ତ ମାଟିରୁ ଚେର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ମୂଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଜଳ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲାବେଳେ କିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇଥାଉ ଓ ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଭୋଜନ କରିଥାଉ। ତ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ କିଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଯେଉଁ ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ପୁଣି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଜୀବର ବୃଦ୍ଧି। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ କ'ଣ? ବୃଦ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ? ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ମାଟିରୁ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ନେଇ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ମାଟିରୁ ଜଳ ନେଇଥାନ୍ତି, ମୂଳ ଓ ତାଙ୍କର
मूल बा चेर माध्यम और खनिज लवण नहीं थांती और खाद्य प्रस्तुत करी थांती। किंतु प्राणी माने निज खाद्य पाई उद्भिद मानक ऊपर निर्भर करी थांती। आमे उद्भिद ऊपर निर्भर करू कि नहीं। धान चाउल गछ माने धान जो उद्भिद आमको देला परे आमे खाई थाउ खाद्य रूपे से मानकु नहीं कि। तो आमे मुख्यतः प्राणी माने अधिकांश उद्भिद मानक ठारे निर्भर करी थांती। किंतु उद्भिद माने निर्भर काहाको निर्भर न करी निजे निजर खाद्य प्रस्तुत करी थांती। मूल द्वारा जल और खनिज लवण आनिकी और सूर्य किरण द्वारा कांड द्वारा सूर्य किरण पाई ताहा तांकर पत्र रे खाद्य तैयारी करी निजे खाद्य खाई थांती। आमे देखिबा गोटे एग्जांपल। आमे छोट समय जो पोशाक पिंधु ताहा बड़ होला परे ताहा लागि थाए कि सेही पोशाक को आमको ठीक भाव में होई थाए कि होई न थाए। ताहार कारण कौन है। आमे छोट थिबा बेले हमर शरीर जो अवस्था रे थिला आमे बड़ होला परे सेही अवस्था रे अछि कि नाही। सेहिति पई पोशाक लागिला नाही। आम शरीर वृद्धि होई सारिछि। तापरे देखिबा उद्भिद मानकर ठारे देखिबो प्रथमे गोटे मंजी हिसाब रे थाए। आमे माटी रे मंजी पोती थाउ ताहा परे मंजीरू से ताहार मूल बाहरी जस्ट अंकुरित मूल आंकुर थिबा बा टिके टिके बाहरु थिबा मूल बाहरी मूलरू पुणी ताहा गजा बाहरी ताहार छोट अंकुरित गजारू पुणी कांड बाहरी कांडरू ता कांडटा बड़ होइकी पत्र गुड़िक बाहरी। तो वृद्धि प्राप्त एहीपरि भाव रे देख ताहार वृद्धि होइथे तापरे बड़ गछ होई जाय। तो आमे देखिले जानिले कि